Namaku Sudaryo, umur 48 tahun. Asli penduduk warga Desa Bahaur, Kecamatan Kabupaten Seruyan. Dan lahan itu adalah hayun keluarga dengan luasan 1 hektar. Memang pada saat itu pemilik ikan arek diminta dengan iki sebagai petani supaya menengah kualitas sawitnya bagus. Memang kami berpikir itu memang harus ada sertifikasi lahan. Nah, untuk cara mendapatkan sertifikasi itu, aweh nang bisa membantu iki mendapatkan itu. Karena itu adalah salah satu syarat pembeli. Terkait tantangan ini, kami pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya. Beberapa waktu ini kita sudah melakukan kegiatan sertifikasi petani. Kita baru mensertifikasi ada 3 kelompok tani dari 3 desa. Baru itu yang bisa kita lakukan. Sementara kita banyak memiliki kelompok tani yang tersebar di hampir 70 desa. Katakanlah kalau misalkan tiap desa itu ada 1 kelompok, berarti kita masih memerlukan sertifikasi di sekitar 67 desa atau 67 kelompok. Nah, ini tentunya sangat membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya. Makanya tadi kami sampaikan bahwa pendekatan yurisdiksi itu penting agar sertifikasi tingkat kabupaten atau yurisdiksi itu bisa dipercepat untuk seluruh desa dan di seluruh kelompok petani pekebun. The jurisdictional approach is an aspirational idea. It's based on the concept of implementing certification at scale with government participation. It requires a recognition that in certain jurisdictions, government regulations ensure compliance to key RSPO indicators. Therefore, in these jurisdictions, it should take less effort to achieve certification, since everyone is already at a higher level. The strength of this approach is that it has the potential to unlock landscape level with positive impacts even before certification is achieved. For example, by thinking beyond the concession, governments can create new protected or limited use areas that improve ecological connectivity across deforestation-free landscapes. Another example is that government regulations can enforce the recognition of indigenous rights and thereby embark on the process of resolving long-standing conflicts throughout an entire jurisdiction. Jurisdictional approach allows us to look at the big picture, and this is particularly important with regards to the conservation of flora and fauna. The Forestry Department is custodian to the largest area of forested lands in Sabah, and forest conservation is a crucial aspect of jurisdictional certification because it's a very important feature of a sustainable landscape. We hope that through the jurisdictional approach, we can expand and strengthen the integrity of our protected area, or conservation area network. And over the last few years, the Forestry Department have been identifying all the critical areas for conservation in Sabah and making sure that they receive legal protection. This is sort of our statewide or Sabah-wide HCV. Bueno, este comité es un cuerpo colegiado que está conformado por las instituciones públicas, es decir, por las instituciones del gobierno, también por la sociedad civil y también por el sector productor, es decir, por productores, extractores y refinadores. Algunos mercados internacionales, actualmente sabemos que la Unión Europea tiene un reglamento y establece muchos requisitos, ¿no es cierto?, para los temas de deforestación. Entonces, justamente este comité que ya viene desde el 2018 viene alineado justamente a poder cumplir con este tipo de objetivos. Dengan adanya pendekatan yurisdiksi, kelompok kerja yang sudah dibentuk itu secara rutin berkomunikasi. Jadi
banyak sekali hal-hal yang menjadi sumbatan komunikasi bisa dibuka melalui keberadaan pendekatan yurisdiksi. Karena pendekatan yurisdiksi ini meminta banyak pihak atau mensyaratkan semua pihak dalam posisi setara dan selalu menjalin komunikasi. Pendekatan berbasis yurisdiksi ini bisa menjadi salah satu stimulus atau insentif bagi kami, sehingga kami tidak perlu kesulitan atau kami akan justru malah terdorong untuk mengikuti berada dalam barisan yang sama. There's also a saying, if you work alone, you can actually go fast. But if you work together, you actually go far. And I mean, that's the idea of having this initiative, I guess. And we don't want to go only fast and get our certification, but we need to go far and sustainable. Currently, that's what we do. That's what we're trying to do. Even in South Kinabalu, we are actually putting our time, our resources, and especially my unit, my division, to be involved in this approach. So I would encourage all other companies also to do the same thing. Porque la verdad aquí estamos trabajando en conjunto del país, no solamente cada región o cada panza, sino vamos a trabajar. La Palma es a nivel nacional. Tenemos 4 zonas bien marcadas que hay que trabajarles para que el aceite sea bien aceptado en la parte internacional, ¿no? It's a concept that has taken root across many international traded commodities in many different jurisdictions, and it's of increasing relevance in contributing to international agreements like the UNFCCC and the CBD, and more recently, regulations under the EU, like the EUDR. The jurisdictional approach has the potential to be disruptive and transformative, making RSPO the norm and allowing other commodities to follow suit. Buy more CSPO, because we have all these resources and we really trying hard to get all these requirements to be adhered to. But if there's no support from the buyers, this thing won't go far. Bahwa dengan investasi ini tidak hanya investasi terkait dengan kelapa sawit, tetapi juga investasi-investasi yang lain seperti kegiatan konservasi lainnya ataupun kegiatan-kegiatan restorasi dan juga pembangunan ekonomi secara luas. Tener palma, tener ciertos bosques, tener ciertos cultivos que nos permitan diversificar para mejorar el medio ambiente y perder el miedo. Las certificaciones solo nos ayudan a ser mejores agricultores de lo que somos. Ya, ada harapan lah untuk kami di masa-masa akan datang sebagai pekebun kecil.